салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мошин Бозор TJ. ҳозир мо дар ҷои фурӯши лаъбоҳо омадем, то ин ки аз нарху навои лаъбоҳо барои шумо маълумот диҳем. дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. мана дӯстони азиз, мошини навбатии мо лабо соли барориш 2009 мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин дӯстон. инҷа ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодед, ҷои боркашониш. манин намуд аскафои мошин. این بالوناش حالتهای بالوناش. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن چه خیلی که دیده ایستادید، دو الکتروپاکت، коробкаш механика، اینجا رادیو FM دارد، пробегаш пробег 521,000 километр пробег. дӯстони азиз, манин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед, салонашам ҳолатош хуб. чанд пул гӯштастед? нархи мошин 55,000 сомон мешавад. телефон барои маълумот 92 905 99 97. лабо соли барориш 2006. дӯстони азиз, мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. манин ҷои боркашониш. манин намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, боз инҷа ду ойнаҳои пешаш электропакет. пробегаш 127,000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин дӯстони азиз. нархаш чанд пул ако? нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 610 55 75. лабо соли барориш 2008 мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. این ҷои боркашониш. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пешаш электропакет, коробкаш механика, инҷа радио FM дорад, пробег 186,000 километр пробег. дӯстони азиз, 186,000. нархаш чанд пул? нархи мошин 52,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 747 03 30. 93 747 03 30.
من دوستان عزیز لابو سال برارش 2013 ماشین وگان می باشد. من این نمود بیرنه ماشین این جای بارکشانیش نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механика, اینجا رادیو FM دارد، پربیگش 48,000 کیلومتر پربیگ. کم گشتگی دوستان. نرخش چند پول؟ نرخ ماشین 56,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 602 64 46. لابو سال برارش 98. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این جای بارکشانیش جای بارکشانیش هم بسیار حالتش خوب. حاضر اکنون از داخل سالن برای شما معلومات بدیم دوستان. داخل سالن коробкаш механика، اینجا سی دی پلیر دارد. این دو آینه های پیش الکتریک دوستان. پربیگش 53,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین 53,000 یک کرو گشتگی هم بفکرم. یک کرو گشتگی دوستان عزیز. نرخش چند پول کو؟ نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 811 0020. لابو سال برارش 2011 ماشین وگان می باشد. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این جای بارکشانیش حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو آینه های پیش الکتروپاکت، коробкаш механика، اینجا رادیو FM دارد. پربیگش 96,000 کیلومتر پربیگ دوستان عزیز. ماشین کم گشتگی. من این حالت سالن ماشین این امبلمش منه. چند پول لکا تلفنتون چند؟ 380 نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 37 81 06.